गोयचे नाव पिड्ड्यार करपी आणि ड्रग्स माफियांक 900 कोटींचो फायदो मिळवून दिवपी सनबर्न नावांचो बिझनेस कायमचो बंद करात, काँग्रेसीन मागला। सनबर्न दर वर्सा वादात सापडटा, तापता आणि मागीर जाताय बी। ओनूय तेच जाला। आदी तारकांचो घोळ उपरांत परमिशन दिल्ल्याचे जाहीर, हे परमिशन बेकायदेशीर अशें म्हणत कोर्टान मारिल्ली बडी आणि आता काँग्रेसीन केल्लो विरोध। काँग्रेसीक कित्याक नाका ते सांगता सरचिटणीस विजय बिके। एक्चुअली पळोवंक गेल्यार सनबर्न म्हणटा तो बंद जावपाक जाय, म्हणजे काय गोंयाक आनी गोंयच्या लोकांक काय फायदो ना। लोकांक असल्या फेस्टिवला खातीर कोर्टान वचचें पडटा, कोर्टाची मागीर बडी पडल्या सगळे हेच सनबर्नांतलेच न्हू, जे हेंचे इव्हेंट जाता ताका प्रत्येक फाटी लोकांक कोर्टान वचचें पडटा। आनी हे फेस्टिवल कित्याक म्हणून जाय काय म्हणजे हे भायले फेस्टिवल कित्याक जाय, म्हाजो थारो आरोप आसा। आनी म्हाका दिसता असेंब्लीन हेच्या पयलीं ऑपोजिशन पार्टीन एक्यूज केला की हो फेस्टिवल नसून हो एक 900 करोडाचो ड्रग माफियाचो बिझनेस जाल्लो आसा। पुलीस डिपार्टमेंट आमकां सांगता की असल्या फेस्टिवलाक खंय आमी हाय इक्विपमेंट बसयतले, ज्या जाग्यार गोंयांत आमच्या चोरयो जातात, डेकोटी जातात, तेंचो कंट्रोल ना। पण असले फेस्टिवल जेतून ड्रग माफिया जाता, टुरिजमाचे नांवान आमचे नांव अख्ख्या जगान पिड्यार जाता, असल्या फेस्टिवलाक आयज आमी व्हडली हाय सेक्युरिटी दितले। आता ह्या हाय सेक्युरिटीच्या पयलींचे आमचो रेकॉर्ड आसा की तुमी पयशे दिल्ले ना, पैसे भरलेले ना, ते भरले काय कितें। आनी टुरिजमाक असले प्रमोट कित्याक करपाक जाय असले फेस्टिवल रेव्हेन्यूच्या नांवान? हेच्या पयलीं आमी रेव्हेन्यूच्या नांवान कॅसिनो घातल्यात, आयची कितें हालत जाल्या गोंयची, पोल्युशन वाडलेलें आसा। आयज नॉयज पोल्युशनच्या नांवान प्रत्येक हेचेर आमचो सरकार फेलर जाल्लो आसा। आयज आमी पळयता की मांद्र्यातल्या गांवांत जे आयज ऑनरेबल हायकोर्टाची बडी पडटा, प्रत्येक जाण जर कोर्टान वचूंक लागल्यार सरकार आमकां कितें जाय? गोंयचें नांव, गोंयची अस्तित्व, गोंयचे कल्चर, गोंयची हेरिटेज हे देवान आमकां दिल्लेले आसा। आनी त्या खातीर आमी गोंयकार आनी गोंयची भूमी प्रसिद्ध आसा, तांकां आमी राखपाचें जाणून असले फेस्टिवल हाडून आमी आमच्या गोंयची नदी, गोंयचे आमचे बीच पिड्यार करता। सो म्हाका लोकां कडेन अपील आसा की असले फेस्टिवल आमकां नाका, आमचे जे कल्चर आसा ते प्रमोट करपाक जाय। गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, जवाहर बर्वे आणि शिवानी सांगेलकार।